ڈیئر فرینڈس السلام علیکم، مائی نیم از اقرار احمد۔ آج جو ہم ڈاؤن کا ایڈیٹوریل ڈسکس کریں گے اس کا ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج امپیکٹ ان پاکستان۔ یاد رہے ہم نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پیپر کے انہی ایڈیٹوریل یا اوپینین کو ڈسکس کرتے ہیں جو کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے لحاظ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ کیا کلائمیٹ چینج کے اثرات سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا ہے؟ کیا سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے ڈوبنے کے بعد بھی سیاستدانوں کو کچھ ہوش آئے گا یا نہیں؟ کیا پاکستان کے لوگ یوں ہی ہر سال مرتے رہیں گے؟ کیا ڈیم یا ماحول دوست انرجی سے بچا نہیں جا سکتا؟ کیا پاکستان آئندہ کے لیے حکمت عملی بنا رہا ہے یا پھر وہ لوگوں کو دوبارہ ڈوبنے کے لیے تیار ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب جانیں گے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ اوے فرام دا میڈیاز لائم لائٹ، میڈیا کی روشنی سے دور، which remains almost completely riveted on the drama playing out in اسلام آباد۔ میڈیا کی روشنی سے دور اسلام آباد کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، a wave of death and destruction continue to wash over پاکستان، لیکن پورے پاکستان کے اندر موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے ہر طرف ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر صرف میڈیا گیم کھیلی جا رہی ہے کہ کس پولیٹیشین کو کب کیسے اور کس طرح پکڑنا ہے اور اس پر کون سا مقدمہ بنانا ہے اور کس طرح اسے ٹارگٹ کرنا ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر غریب عوام مر رہی ہے اس کے لیے کوئی بھی سوچنے والا یا بتانے والا تیار نہیں۔ انہیں میڈیا کے اندر بھی لاش پر رکھا گیا ہے۔ From the height of the Himalayas to the shores of Arabian Sea, floods triggered by heavy rainfall continue to wreak havoc, destroying livelihood and sweeping away entire settlement, leaving death and misery in the wake۔ اور ہمالیہ سے لے کر بحیرہ عرب تک تقریباً سارا ملک، جس میں بلوچستان، سندھ، کے پی کے اور جنوبی پنجاب کے علاقے شامل ہیں، سارے سیلاب یا بارشوں کی تباہی کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں، لیکن میڈیا اور سیاستدان صرف ایک ہی گیم کھیل رہے ہیں کہ کیسے اپنا نیریٹو مضبوط کیا جائے اور کیسے رینکنگ بڑھائی جائے۔ کلائمیٹ چینج از نو لانگر این ایبسٹریکٹ ڈوم سیئرز وارننگ۔ کلائمیٹ چینج یعنی آب و ہوا میں تبدیلی ایک خیالی بات نہیں۔ دا کلائمیٹ ہیز چینج اینڈ اٹ ہیز کیچ us completely unprepared۔ آب و ہوا کی تبدیلی ایک پریڈکٹ بات ہے اور اس نے پاکستان کو مضبوطی کے ساتھ جکڑ دیا ہے۔ The Pakistan Meteorological Department has set as much in reference to the 385% higher rainfall in Sindh and 371% higher rainfall in Balochistan so far this summer۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس سال 385% زیادہ بارشیں سندھ میں ریکارڈ کی گئی ہیں اور 371% زیادہ بارشیں بلوچستان میں ریکارڈ کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اپنے گھروں سے، مویشی سے اور اپنے مال و اسباب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دا unseasonable highly rainfall had been preceded by back-to-back heat waves into two provinces, which created the condition necessary for the disaster that later unfolded۔ اور بار بار جوک در جوک ہیٹ ویوز کی وجہ سے جو آب و ہوا میں تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ There are strong fears that these extreme weather patterns may become in the new normal for Pakistan۔ اب ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ایسا ہونا پاکستان کے لیے نارمل بات نہ بن جائے اور یہ نہ ہو کہ اگلے سال بھی ہم اپنے پیاروں سے ہاتھ دھوئیں۔ Every day seems to add to the death toll from this year rains, which Balochistan seemingly the worst affected province۔ اور آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا جب لوگوں کی اپنی اولادیں پانی کے اندر بہہ رہی تھی، خصوصاً بلوچستان میں یہ مناظر دل دہلا دینے والے تھے۔ It is unfortunate given the scale of destruction that is being faced that there seem to have been no effort so far to formally map the disaster-struck areas or highlight the geographical zone which continue to face increased risk۔ اور ابھی تک ریاست خاموش ہے اور اس نے ان علاقوں کی نشاندہی نہیں کی
जहां पर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा असरात मुरतब हुए हैं, और ना ही इसके बारे में वो कोई जामिया पॉलिसी बनाने में interested है. If such information has in fact been collected by any authority, it must be shared publicity so that the scale and nature of the disaster seen this summer can be studied for the future. अगर हम उन तमाम सैलाब ज़दगान इलाकों और ज़्यादा बारिशों की वजह से अफेक्टेड एरियाज का मुशाहदा कर सकें और पॉलिसी कोई बना लें, तो ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में ज़्यादा सूटेबल और फ़ायदेमंद होगा कि हम इससे निपट सकेंगे. It also seems that the disaster response is still being conducted on an ad hoc basis rather than under a strategy to preempt loss of life and livelihood. This must change. और ये भी देखा गया है कि जितने भी डिजास्टर आए हैं, NDMA भी इसमें खामोश खड़ा रहा है. अब हमें इनके लिए तमाम वो जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम किसी दूसरी ऐसी तबाही से पहले खुद को तैयार कर सकें. The destruction of life and property at the scale seen this year makes for a very expensive lesson for administrative and provenance government to learn what their development priorities ought to be for their future. और अब इस तबाही के बाद प्रोविंस गवर्नमेंट और उनकी मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि उन्होंने कैसे मुस्तकबिल के अंदर अपने इलाकों को सिक्योर करना है और लोगों की हिफाजत करनी है. क्लियरली climate resilience must be the defining feature of any rehabilitation and reconstruction work done from this point on. और हमने उन तबाहशुदा इलाकों को भी दोबारा से बहाल और खड़ा करना है जो सैलाब और बारिशों की वजह से इस दुनिया से मलिया-मेट हो चुके हैं. The infrastructure that has been destroyed and the villages that have been wiped off face of the earth must be rebuilt, keeping in mind that what has happened this year can and will most likely happen again, if no next year then the next year or the year after year. अगर हमने उन तमाम गांवों की गलियों को और शहरों को दोबारा से बहाल नहीं किया तो उनका जो बोझ है वो रियासत को बर्दाश्त करना पड़ेगा. और इसके लिए कोई जामिया पॉलिसी नहीं बनाई तो हमें हर साल और हर माह यही तबाही के मनाजिर दोबारा देखना पड़ेंगे. Apart from that, a massive effort will also need to be put in to educate the citizenry at the community level about how they can adapt to changing climate. और हमें उन इलाके के लोगों को भी अवेयरनेस देने की जरूरत है कि वो किस इलाके में दोबारा आबाद हों और कहाँ अपने मवेशियों को और दूसरी जगहों को मुंतकिल करें ताकि वो आबो हवा की तब्दीली की वजह से महफूज रह सकें. Where to build settlement and plant crops, how to protect lives and livestock, and how to survive during a natural disaster are just some necessary areas where the government can provide support by linking expert to the citizenry. और गवर्नमेंट को इन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा ताकि वो उन्हें सपोर्ट फराहम कर सके और उन एरियाज की निशानदही कर सके जहां जिंदगी महफूज है, उनकी जानें महफूज हैं, उनके बच्चे महफूज हैं और उनका मालो मता महफूज है, ताकि वो आइंदा अपनी जिंदगी पुरसकून तरीके से वहां गुजार सके और अपने प्यारों का गम भूल सके. The changing climate requires a bottom-up approach to adaptation if we want to survive. हमें जो आबो हवा की तब्दीली की वजह से जो शिद्दत और तबाही का सामना है इसके लिए फुल तैयार होना चाहिए. That should be the primary factor once the reconstruction starts, ताकि हम अपने मुल्क को ज्यादा और बेहतरीन तरीके से सिक्योर कर सकें और लोगों को अवेयरनेस दे सके कि आबो हवा की तब्दीली की वजह से जो पाकिस्तान ने इस साल नुकसान उठाया है शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने उठाया हो. वैसे भी आबो हवा की वजह से पाकिस्तान मुतासर होने वाला पहले 10 मुमालिक में से एक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब इन मुमालिक की फहरिस्तों में और भी ऊपर चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये ऊपर जाने के लिए अपने लोगों की जानों से हाथ धोया है.